Right? Attention. Stand easy. Attention. Abu, ini bisa lo. Ini item ini panen. Ayah, ese press meeting. Hambai, Jung, Panda Sengka, Sengka. Telepon number biar itu bisa. Nomor apa kan? So, ini warga conference in Washington, while the IPFT Division Committee 45 executive members of the sini Purnama Committee so manka Purnama Kochalism the sini division ni the executive member ini semua caranya gotong tantro dapat Yang bus kamu bisa saya asuk lagi jawab. Je tongai rok, ini je hai mana rok. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Petrol land long live, long live, long live. Permohonan sampai permohonan di sini alat dasar petrol. executive committee member ini obat dalamnya samutaka sampai sana. Saka kamu. Hai dapat. IPFT, Yod IPFT, IWFT, tay orang 5 months पहले जो था तुमको और उन्हें पाइपले हम्बाई ini Kowai East Division IPFT Salsa Conference conference ni bising tu chung sini je ad hoc committee je tong tongane abo full fledged purno committee ঘোষণা খালাইজাক নাই আবনো উদ্দেশ্য না তিনি chung conference ringo conference ring laimane ekai chung jotono saimano kaisa je কোনো সম্মেলন chung sini black অব তিসা মানে আসল উদ্দেশ্য অঙ্কে তিনি যে সংগঠন প্রত্যেকটা জানজানি যে সংগঠন ও সংগঠন যে উদ্দেশ্য না তুই তিনি আইপিএফ তিসরাম জাক্ষা এই আইপিএফ তিনি উদ্দেশ্য বিনি নাহারমুং আবো চিনি যে ফ্ল্যাগনি কালার নর কাহামতে সাইমানো ওর বাক্সা হয়তো কোন সময় আছে সবাই সাজা জানা IPF tiwa oro duita kalar tonggo dui kalar ni bising kaisa je green color bekerang je color abong kai development mane bo development nini oro nini lama jabra nini kheto a development ya dofani development sini tiprasa dofano tabuk ni je position tongo abono teibo kusugo tlangi thana ni nei je development ni je chinno tlang nai ini punumane abong ka chinu kerang ni je kalar ni rong ni ortho aboni tolao je kormo ortho tongo kormo je kalar aboni mo kaisa ortho tongo bina orthe o kalar kormo ni jakia kormo ni kalar ni ortho ke ek bini ostitto identity tiprasane sinimong tiprasane identity bini ha bini ko
bini jotto अधिकार no mutangai tonir nani bagai जों मुभमेन्ट खालायनाय होनाय ओ आइडेन्टिटी चिनि जातनि जे परिचिति आबनो मोथाङै तरिनाय होनाय जे वानसुक माने आबनो हयतो न कर्म कालार थायो जे मूल उद्देश्य चिनि जातनि अस्तित्वनो रक्षा खालायै जों चिनि दफानो गुसुगत लांथांनाय बनि बागै चिनि जे मेन मोटो नरक ओरो बेनारो बन्दुकफोरा मेन मोटो ताम सेजाका स्ट्रागल फर एक्जिस्टेंस वो आइडेंटिटी अब ना एक्जिस्टेंस नो इंग्लिश बाय अब सेम मीनिंग बनि बागै आईपीएफटी ताबुगो ओ दफानो कुसुगत लांथानानि बागै बिनि अस्तित्व बिनि एक्जिस्टेंस न तनिरनानि बागै दिनै बासाइबारिनि जे हासुकनि खरां ओ कम्युनिटी हलो अब ताइ कायसा बिनि बग्रां सुबजाकनाय आबनो परिस्थिति रिमानि आबनो मूल जे अर्थ दिनै जे এই প্রোগ্রামও সিংক্লাই হস্টিং খাইমানি আবনো মিনিং যে जों बर' যত কক দিকে সালাইয়াবো সাতুং কুতুং जों बिसिङाव কক सालायनाय एके अ जरावो चिनि आईपीएफ तिनि बागै गोबांमा बर' रक चिनि सुदु आईपीएफ तिसिमिया तिप्रासा दफानि बागै गोबांमा बर' रक दिनि जानारि लांखा बर'नि बागै जों स्राबसा जरा 1 मिनिट सिरिं सिरिं तंगै जों बर'नो मुइतो खलायै बिचा प्रेयार खायनाय कायतरनि थानि जे बरंनि जे आत्मा बरंनि जे फला गोसां मा खाकसां मा मानै आरो तंथु तै सुंनो चिनि वान सुंमानो चिनि मुभमेन्ट चिनि द सबानो हेल्प खालायतन हनै सुंतिनि 1 मिनिट निरबता पालननि बिसंथि सरिलायनाय आबनो लिड खालायनाय चिनि हामबाय प्रेस मीडिया सोशल मीडिया तिनि 9 तारिख मे 2025 बासाइबारिनि हासुकनि खरां कम्युनिटी हलो कालचार एकदिननि वन डे कन्फारेन्स होता वाई आईपीएफटी वाई सालका डिविजननि गुबै ओ कन्फारेन्सनि बिसिंतुइ 45 जना आगिसिनि एडहक कमिटी दंमानो आईपीएफटी नि अजागा डिविजन कमिटी आबो 45 जन तुइ डिविजन नि एग्जीक्यूटिव मेम्बर 45 जन तुई कमिटी खाजाक्का ताई 7 जन एडवाइजरी ग्रुप नि मेम्बर तुई एडवाइजरी ग्रुप खाजाक्का जे परवर्ती समय जों नोटिफिकेशन अनुसारे 45 जन नि चिनि साबो पोस्ट दं जोंहाबो साप्लाय जाखा अलरेडी समाय थांजाखा चिनि बसकांगो 24 तारिख मे 2025 আগরতলাও চিনি एमसीसी कन्फारेन्स दङ এই एमसीसी कन्फारेन्स बिथिंखै आईपीएफटी बिनि बसकांनि जे दलनि रुट मैप आबो साख्लायजाबनाय कारण चिनि बसकांगो 2026 टिडिआरसी इलेक्शन उंगै मानो आबोनो रंगै हयतो चिनि जे डिमान्ड जों जे 2025 नि बिथिङाव टिटिसी दिना निंतन होनो जों जे कक टंजा अब जो मानते तो इलेक्शन यापन मान हाइपानो से आईपीएफटी पार्टी पॉलिटिकल एज ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से बसकांनि 2026 नि टोटल 28 टा जे कन्स्टिट्युएंसी को 28 टा जगह चिनि सप्त कैंडिडेट रिहुई जों बसकांनि एडिसी इलेक्शन सप्त भावे मोकाबिला खालामनायनि बागै प्रस्तुति नावै जे चिनि बसकांनि जे रूट मैप आपनो साप्लायनि बागै बसकां 24 तारिख मे 2025 एमसीसी कन्फारेन्स बिथिंखौ आबो सिद्धांत नाजानाय ओ सिद्धांत न पूर्ण रूपना बागैनो जों 24 तारिख मे नि सिता जे जायगायाव चिनि एथ कमिटी दं आबनो जों ताबो जतनो पूर्णांग कमिटी रुब्रिउइ दङ आबोनो ना एकटा पार्ट हिसाबै जों दिनै वाई सालका जे डिविजन आईपीएफ नि ओ जायगायाव जों डिविजन कमिटी